ଆପଣ କହିଲେ कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी ये गुटे की आपण से कथा कहले त ଆଜ୍ଞା ସାର୍। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी देखो बापुरे ऑलरेडी कंफर्म देजी कंफर्म कोन देजी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोन जोटा कि संविधान रे मेंशन हेई नथिला संविधान जिते मेकिंग कराला सेतले जदि संविधान रे तार पावर कौन फंक्शन कौन केमिति कौन एलिजिबिलिटी रहिबो तांकर अपॉइंटमेंट प्रोसेस कौन रहिबो ये सब कथा जदि संविधान बनेला समय रे लेखा हेई नथिला सेटा को एक्चुअली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करा पर तापरे जदि फॉर एग्जांपल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय रे जान नथिलु जेतले संविधान बना हला हम जानि नथिलु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमिति हबो ହେଲା ତେଣୁ ତାପରେ କେମିତି ନିୟମ ବନା ହବନି ତାପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ପଛରେ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନିୟମ କରାହଉଛି ସେ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିପାରିବ ବଟ୍ ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କ'ଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି ହେଇପାରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି ବି ନ ହେଇପାରେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ କଥା କହିବା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ କଥା ଯଦି କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ବଟ୍ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ସମୟରେ स्टैट्यूटरी ना ऑटोनोमस कहले बोधे ना स्टैट्यूटरी कहले स्टैट्यूटरी कहले ना ऑटोनोमस बॉडी कहले सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कहले ଆଜ୍ଞା हां स्टैट्यूटरी आपणकर जोटा को आउछ कोन स्टैट्यूट स्टैट्यूट माने लॉ द्वारा बना स्टैट्यूटरी माने लॉ द्वारा बना होची पार्लियामेंट द्वारा बना होची एक्ट माध्यम रे आउछ ताको स्टैट्यूटरी बोली को ऑटोनोमस कौन कुहाउची ना से ऑटोनोमस माने ताको पावर केते दिया होची म ऑलरेडी से जो चिन्मय मैडम कर क्वेश्चन ले आंसर देली एक्चुअली एटा स्टैट्यूटरी हेई परिबो नॉन स्टैट्यूटरी भी हेई परिबो नॉन स्टैट्यूटरी माने कोन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन माध्यम रे हम पास कर दे परिबो फॉर एग्जांपल नीति आयोग कथा कुहाउची सीबीआई कथा कुहाउची दीज आर द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन बॉडी बट बहुत सारा एक्चुअली स्टैट्यूटरी बॉडी अछि फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट कमिशन कथा कुहाउची नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन कथा कुहाउची आरबीआई कथा कुहाउची एमाने कोठी ना कोठी स्टैच्यूट द्वारा बना है पार्लियामेंट एक्ट द्वारा बना है स्टैच्यूट माने लॉ लीगल हिसाब से बनाते स्टैच्यूट बोली कहते ऑटोनोमस माने कोन ताको पावर केते दिया है फॉर एग्जांपल आरबीआई कथा कहउची आरबीआई काम जेतले करिवो ता निज काम से निजे करिवो ता कथारे ज्यादातर नजर दखल अंदाज करि परिबे नाही सरकार दैट इज द ऑटोनोमस ହେଲା ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କୋଉ ଭଳି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂସ୍ଥା ତାକୁ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ କରାହେଇଛି କାରଣ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ୟୁଜିସି କଥା କୁହା यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन सरकार सीना देश चलाଉଛି कि विभिन्न प्रकार पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करूची यूजीसी केमिति भाव रे यूनिवर्सिटी मानन को ग्रांट कमिशन देबे बा एग्रीडिएशन केमिति दिया हबो बा यूनिवर्सिटी रे को नुआ नुआ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन करा हबो ये कथा तो सरकार कहि परियो ना ये कथा एक्चुअली यूनिवर्सिटी रे विभिन्न प्रकार जो रिसर्च अछंती स्कॉलर्स अछंती एमाने डिसाइड करे केमिति भाव रे एक्चुअली हमें करिवा दरकार हालांकि एट द एंड में भी गवर्नमेंट परमिशन देई पारे अलगा कथा बट जो इंटरनल खाता केमिति देखा हबो मार्किंग सिस्टम केमिति हबो सरकार ए सब जिनिस कहबो ना गुडा सब जिनिस को एक्चुअली से कोन करा है ताको ऑटोनोमस पावर दिया कि भाई साहब तुम निजर भीतर कथा सब निजे बुझिबो तो सरकार तुमको किछि एक्चुअली माने गाइड करिवोनी कि तुमको ऑर्डर दबो रे दैट इज ऑटोनोमस कांसेप्ट ला तेणु लगभग बहुत सारा एक्चुअली जो आम कहीपर सरकार जोटा कि मेन पॉलिटिकल काम नुह कि आम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आउ पॉलिसी फॉर्मुलेशन काम नुहे ज्यादातर से सब जिन फॉर एग्जांपल सेबी ऑटोनोमस पावर दिया कारण ना एक्चुअली काम ठीक ठाक करें जब सब सरकार गोड़ को धर वैसे ऐसा कर तेसा कर तेसा कर फॉर एग्जांपल आरबीआई कथा बेले शुणिथे बोधे आरबीआई सरकार भितर बेले प्राय टाइम झगड़ा हुए मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी को लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेकिन सरकार को एतिक रहा दरकार आरबीआई को एतिक रहा दरकार तेणु यही कथा कहूँ जदि कौन जगह ना एक्चुअली सरकार कौन संस्था को दे कौन पावर दे कि भाई साहब तुम भीतर इंटरनाल कथा तुम मैनेज कर दैट इज द कॉन्सेप्ट द ऑटोनोमस एमती कहीपरि कि एक्जाक्टली यही संस्थाटा पूरा ऑटोनोमस ये संस्थाटा पूरा नुहे ना ताको केते अमाउंट रे ऑटोनोमी दिया को काम को ठीक ठाक करिया पाई दैट इज द ऑटोनोमस स्टैट्यूट माने कोन थ्रू स्टैट्यूटरी माने कोन थ्रू स्टैट्यूट थ्रू लॉ द्वारा बनाए ताको स्टैट्यूट कहा तो बिल्कुल जोटे भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैट्यूटरी भी हेई परिबो नॉन स्टैट्यूटरी भी हेई परिबो ऑटोनोमस भी हेई परिबो नॉन ऑटोनोमस भी हेई परिबो वाला कथा ना बाउंस गेला माने ଆଜ୍ଞା ସାର୍। चलो ओके तो जाइथिली स्लाइड गुटे दिटा खंड नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द अक्टोबर 12 1993 अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट एक्ट कथा माने कोन कहउची
जो चिन्मयी पचारिथिला आक्ट माने कोन पार्लियामेंट रे पास हैला तो एटा एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन नुह ना एगुड़ा जो पढ़ा होची कोन पढ़ा होची नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गोटे आक्ट माने कोन कोठी ना कोठी पार्लियामेंट लॉ माध्यम रे पास करा राइट राइट ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी अगेन से कथा स्टैट्यूट माने कोन पार्लियामेंट एक्ट स्टैट्यूट माने लॉ स्टैट्यूट लॉ है लॉ माध्यम रे पास करा तो स्टैट्यूटरी बॉडी created by the Act of Parliament. The NHRC, National Human Rights Commission, aim to investigate and address the issue related to the human right violation, which is the civil, political, economic, social, and cultural right. Exactly. Composition of the NRC, the chairperson retired Chief Justice of India, member who is the current former, judge of the Supreme Court. One member must be, current and or former Chief Justice of the High Court. Two members who are the knowledge of the human right matter. नेक्स्ट ऑफिशियल मेंबर तो चेयरपर्सन ऑफ द फोर नेशनल कमिशन जो चारटा नेशनल कमिशन अछंती यांकर जो चेयरपर्सन अछंती से माने इथरे मेंबर एक्स ऑफिस अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर कथा को आउछ तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अपॉइंट करिवे अपॉइंट करिया पई गोटे कमिटी तांग सुझाव देबे से कमिटी रे किए रहिबा दरकार प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ द लोकसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यूनियन होम मिनिस्टर 70 ईयर प्लस function of power of NHRC function and power are the extensive focus on the protecting and promoting human right in India. Key functions include inquiry into human right violation. जदि कोठी human right violation हो ताको inquiry कर सो मोटो भावरे कहितली ऑलरेडी या फिर पिटिशन माध्यम रे फॉर एग्जांपल कार ह्यूमन राइट भायोलेशन जेल रे टॉर्चर करा होची किबा थाना रे टॉर्चर करा होची किबा फॉल्स एनकाउंटर तक मारि दिया रिफ्यूजी मान को खाइबा को दिया होनी छोट पिला मान को अत्याचार करा होची कि महिला मान को अत्याचार करा होची व्हाटएवर में भी जेल रे ठीक ठाक खाद्य मिलू नाही इस जिंस ओके एनएचआरसी आर कैन इन्वेस्टिगेट एनी वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट आइदर इट्स ओन निज आड़ू निजे केस नहीं पारे हम कही दिल गरीब पिला उठे कि गरीब लोक उठे जेल गला तार किसी भूल ना जेल रे टर्चर करा होची भाई साहब तो कहीं नवा को आसुना तर बेल फेल है व्हाटएवर में भी टर्चर करा पुलिस वाले डेली तो बाड़ौन तुम गोड़ घस वगैरह वगैरह कथा ह्यूमन राइट भायोलेसन हो घर लोक पैसा ना केस दे पार ह्यूमन राइट कमिशन निज आड़ केस नहीं पारे कि भाई साहब ये लोकर कहीं एमती प्रकार कथा जानिए से अलग कथा ओके इन्वेस्टिगेट केस वेयर द पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल पुलिस एटसेट्रा और द प्राइवेट पार्टी alleged in the violated human right बहुत सारा समय सुनिथिबो कि पुलिस एक्स्ट्रा पावर यूज कला ना एग्जांपल सारथी केस रे सतीश गज भैया एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस केंद्रापड़ा पीटी साइड कर देला लोगों सु इन्वेस्टिगेशन हैला कि नहीं अधिका फोर्स पावरफुल करा हैतला कि लोगों पिटापिटी करा होत ए सब जिंस ह्यूमन राइट केते पर्यंत सरकार ऑफिसर हेले मध्य केते पर्यंत करि परिबो केते पर्यंत करि परिबो नहीं दैट कम अंडर द ह्यूमन राइट ओके और द प्राइवेट पार्टीज आर देलिंग द वायोलेटेड विभिन्न प्रकार इन इंटरवेंशन इन द कोर्ट केसेस कोर्ट केस जदि चली पूर्व क्लास रे कोर्ट केस को ये एक्चुअली ओवरटेक करि परिबो नाही कि नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन ये ओभर रूल करि परिबो बट साइड वाइज जदि कोर्ट परमिशन दिए तो ये से जिंस रे पॉजिटिव सेंस ताको नै कहि पारे कि कमेंट करि पारे कि ई सब जिंस को हमें आउट के रेक्टिफाई करिया दरकार लोगन रे असुविधा हालांकि कोर्ट से जिंस करियो नाही कोर्ट भी देखे ह्यूमन राइट वायोलेशन तार जहां भी क्लॉज अछि क्राइम क्रिमिनल केस हो सिविल केस हो से जिनसटा देखे बट स्टिल यदि को केस लागिला नहीं कोर्ट एक्चुअली भल से विचार करी नहीं से दिगरे एक्चुअली नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ताको एक्चुअली साइड वाइज एनालिसिस करि पारे रिव्यूइंग द सेफगार्ड तो रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल for the protection of the human right in India suggest a measure to the strengthen this research and promotion कथा करूछ कि कुछ NHRC नेशनल NHRC promotes research in the field of the human right मनीष को कौन भाव में कले मनीष खुशी रे कि ह्यूमन मनीष मु अलरेडी खाली मनीष जन्म का हाथ में नु मरण भी का हाथ में न हवा दरकार सर केमी पुणी कैपिटल पनिशमेंट फांसी दे दूसरे रेयरेस्ट रेयर केस रे फिर भी केमती न हो उम्र कैद के लिए सजा हो तो ये सारे प्रावधान अच्छी बट रेयरेस्ट रेयर केस रे एक्चुअली फांसी दिया हो अदरवाइज फांसी किसी प्रावधान ना ये कारण बहुत सारा धर्म रे बहुत प्रकार कथा अच्छी आम पढ़ तुम के करेन्ट अफेयर्स तो एक्चुअली भृण को भी मारी पार बहुत सारा क्रिस्टियान
କଥା ଗୁଣକୁ ବି ମାରିପାରିବନି, ତାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା ଅଛି, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ ୟା ଫିର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଲଗା ଅଲଗା chapter। ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନରେ ମଣିଷ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଖୁସିରେ, ଖୁସି ମାନେ କୁହା ହଉନି ଯେ ଏକଦମ ପୁରା ହସ ଖୁସି ମଜାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରାହବ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଅଲସୋ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ପବ୍ଲିକେସନ ସେମିନାର ପାର୍ସନ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁସନ ଜଣା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବାଡିଆ ୟା ଫିର୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ତା କେସ୍ ଧରିକି ଚାଲ, ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଆମେ ଫେମିନିଜିମ୍ ହବା କଥା। ଓକେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଡେଲି ନା ସରି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡଉଛି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ, ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ବାଡଉଛି ମତେ ବାଡେଇବା ଦରକାର, ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ କାଢିଦେଲାଣି ଗାଲରୁ, ବାଡଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳିବ। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଲୁଏସନ୍ ସେ ଜାଣିନି, ଜଣା ନାହିଁ କି ଭାଇ ସାହେବ ମାରିକି ରକ୍ତ ଫକ୍ତ କାଢିଦେଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବି, ଖୁସି ମଣିଷର କ'ଣ ପ୍ୟାର ସେ ମାରିବା ମାରିକି ରକ୍ତ କାଢିଦେବା ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା। ସେ କଥା କୁହାହଉଛି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବା ଦରକାର, ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଟର୍ଚର ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କରାହଉଛି, ସେମାନେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆର କ'ଣ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳ ଖେଳିବା ଦରକାର, ପ୍ରପର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେୟାର ନେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ରେ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରାହବ, ବୁକ୍ସ କରାହବ, ସେମିନାର କରାହବ, ୱାର୍କସପ୍, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯଦି ଅପଲୋଡ କରାହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ କି ହଁ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛୁ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍, ଆକୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହବ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଥା କୁହା ହଉନି, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ କଥା। ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯାହା ବି ପାଇଲା ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ make the recommendation to the government the effective implementation of human right laws and policies। ମୁଁ ସରକାରକୁ କହିବ କି ଭାଇ ସାହେବ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲ ଆଣିଛ, ସିଭିଲ ହଉ କ୍ରିମିନାଲ ହଉ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ରିମିନାଲ ଲ, କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ କହିବ ମନେକର କିଏ ଜଣେ କାହାକୁ ମର୍ଡର କଲା ଏଫ୍ ରେପ୍ କଲା, ତ କହିବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଠିଆ ହେଇକି ଯେମିତି ଆରବିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ହୁଏ କି ଭାଇ ଛିଡା କରିଦିଅ, ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଚାରିପଟରୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗ, ଚାରିପଟରୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କି ସେ କଥା କହିପାରିବେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ କି ଭାଇ ସାହେବ ପଇସା ଭୁଲ କରି, କାରଣ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଏକଦମ ଯୋଉ ପିସ୍ ନା ରାମରାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବନି, ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ, ସେ ଯେତେ ଯାହା କର କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଭୁଲ କରିବେ। ଭୁଲ କଲା ମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ସଜା ଦିଆହବ, ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ସଜା ହବା ଦରକାର, ସେମିତି ପଥର ଫିଙ୍ଗି ମାରିବା ଦରକାର, ଠିକ ଏଇଟାକୁ ଜେଲରେ ରଖ, ଏକ୍ସେସ୍ ପୁରା ରେୟାରେଷ୍ଟ ରେୟାର କେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଚଢେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିବା। ଜେଲ ଭିତରେ ରହିବା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ନବ, ଯଦି କେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ କହିଦବ ଆଗରୁ ଭାଇ ସାହେବ ତୁ ବାହାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ 5 ଦିନ ପରେ, ହାଲାକି ତମେ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ପଶି ପାଠ ପଢୁଛ, ତମେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ, ନାହିଁ ପଢୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରିବି, ଚା ଟିକେ ପିଇକି ଆସିପାରିବି, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ତମକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବ, ମୁଁ କୁହା ହବ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ତମକୁ ରଖାହେଲା ଆଜିଠୁ ଘର ଭିତରେ, ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ତମକୁ ବିଦା ବାହାର କରିପାରିବି, ସେଠୁ ତାପରେ ଗଲା ପରେ ତମକୁ ଝାରପଡା ରଖାହବ ୟା ଫିର୍ ତିହାର ଜେଲ ରଖାହବ, ମାଇଣ୍ଡ ତମର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଯିବ, ଭାଇ ସାହେବ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଣିଷକୁ ନା ଫ୍ରିଡମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦିଏ, ମାନେ ଫ୍ରିଡମ ଯେଟା ପାଇପାରିବନି ସେଟା ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଜାଣିବନି ସେ ମଜାଟା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛ, ବସୁଛ, କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇଠି ଚା ପିଇକି ଆସୁଛ, କିମ୍ବା ବାହାରେ ପବନ ବୁଲି ଆସୁଛ, ଏ ତ ଫ୍ରିଡମ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଲା, ଟିକେ ପୂଜା ଦେଖି ଆସୁଛ, ଦେଖ ନ ଦେଖ, ମେଣ୍ଟାଲି ଭାବିଛ କ'ଣ ନାଇଁ ୟାର ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଚାହିଁଲେ, ନ ଯାଅ, ମେଣ୍ଟାଲି ଜାଣିଛି କି ମାଇଣ୍ଡ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଯାଇପାରିବି, ଖତମ, ସେଇଟା ଖୁସି। ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରକୁ ଏନ୍ଏଚଆରସି ରେକମେଣ୍ଡ କରେ କି ଭାଇ ସାହେବ ଯୋଉ ତମେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବନଉଛ, ଲୋକ ଦୋଷ କରୁଛି, କୋଉଭଳିଆ ମାରିବା ଦରକାର, ପିଟିବା ଦରକାର, ଜେଲରେ ତାକୁ କୋଉଭଳିଆ ରଖିବା ଦରକାର, ଜେଲଟା କେତେ ଏରିଆରେ କେତେ ଫୁଟରେ କେତେ ଫୁଟ ଘର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର, ମଶା ଖାଇବାକୁ ମଶା ଡାଁସ ଖାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଶାରୀ ଦବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାଲି କେମିତି ପାଣି ହବ କି ସୋୟାବିନ ବଡି ପଡିବ କି ଅଲଗା କିଛି ହବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ, ମଣିଷ ନା ଆତ୍ମା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଜେଲରେ ରହିଛି, ନହେଲେ ତ ସେ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସରେ ଆଜ ପାଇଁ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଜେଲରେ ରହିଛି ହେଲା। ତ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏନ୍ଏଚଆରସି ସରକାରକୁ କହେ କି ଭାଇ ସାହେବ ଲୋକ ଭୁଲ କରିବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୌକା ଦିଅ। ସୁଧାରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍। It can recommend the compensation to the victim and take the action against the public negligence। କଥା କହିଲି, ଯଦି ସରକାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଥିଲା 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ, ତମର ଭୁଲ ନାହିଁ, ତମେ ଅଲରେଡି ପାଠ ପଢିଛ, ବି ଠିକ ଅଛି, ବାକି ଯାହା ଜିନିଷ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା,
ମନେକର ତମେ ସେଟା ପାଇଥିଲ ଚାକିରିଟା କେତେ 25 ବର୍ଷରେ ପାଇଥିଲ, ସରକାର ତମକୁ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ କହିଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, କୋର୍ଟ ଏବେ ଅର୍ଡର ଦେଲା ତମେ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ, ପାଇଥାନ୍ତ କେବେ 70 ବର୍ଷ ନା 25 ବର୍ଷରେ। ତାପରେ କଣ କଲ, ଚାକିରି ପାଇଲନି ତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଗଲ, ଚାଷବାସ କଲ ହେଲା, ତମ ଲାଇଫ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିତିଲା, ତମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଲାଇଫ, ତମ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଲାଇଫ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିତିଲା। 70 75 ବର୍ଷର ରାୟ ଆସୁଛି କୋଣ କୋର୍ଟରୁ, ତମେ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତ। गेटिंग माय पॉइंट। तो से कथा कहूँ ह्यूमन राइट कमिशन भाई साहब जदि एमती कथा है जबरदस्त से ऑफिसर उपरे कि बाकी फाइन लगा जाऊ, लोक कम्पेनसेसन दि जाऊ, तीन फैमिली 14 पुरुष 15 लोक एक्चुअली जमी जहाँ एस्टाब्लिशमेंट उठा कथा उठा दैट इज द ह्यूमन राइट, दैट इज द ह्यूमन जाऊँ ना बाउंस हो जाऊँ दंड पाणी बाबू। ସାର୍ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଏନଜିଟି ସାର୍ ସେଇଟା କଣ ଟିକେ? ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ବୁଝିଲି ସୁଟ୍। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତା କଥା ଅଲଗା ଅଛି ହେଲା, ପଲ୍ୟୁସନ ରିଲେଟେଡ ମ୍ୟାଟର ପଢିବା ହେଲା, ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟ ଅଛି ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ତାଙ୍କ କାମ କଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ଗାଡି ଗୁଡା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, କଳକାରଖାନା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, କୋଇଲା ଫୋଇଲା କାଢି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, କୋଉଠି କୋଇଲା ଖଣି ହବା ଦରକାର, କୋଉ ଏରିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଇଁ ଅଛି, ବା ତମର ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜିକୁ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହବ ତା ପାଇଁ କାମ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପଡେ। Visit and inspection କଥା କହୁଛି, the NHRC has the power to inspect the prisons, jail କଥା କହୁଛି ହେଲା, prisons jail ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲିନି ଏବେ ରଖାଯାଉଛି କୋଉଠି ଜେଲ ଭିତରେ, ସୁଧାର ଗୃହ, ସୁଧାର ଗୃହରେ ଯଦି ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଖାଇବା, କଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବା, କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର, ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ବହୁତ ସାରା ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଆସାମ କଥା ମାନେ ଯୋଉ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर बाकी जो रजिस्टर पर एनआरसी, तो या माध्यम रे जो भारत कहला कि बहुत सारा एक्चुअली बांग्लादेशी अच्छा मैंने आसाम अरुणाचल प्रदेश ये सब जगह जो एपटे से बुलिक रोचे छदम बेसी नहीं डिटेंशन सेंटर रख, बांग्लादेश को जो कह भाई साहब तुम लोग नियो, बांग्लादेश कौन कहते शेख हसीना थे प्रधानमंत्री कहले कौन आम लोग चिन्ह ତାର ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କର, ତା ଆଧାର କାର୍ଡ କୋଉଠି ହଜିଯାଇଥିଲା କି ବାଂଲାଦେଶ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତା ମୁହଁ କଣ ଦେଖାଅ ଚିହ୍ନା, ଚିହ୍ନିବାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନେଇବ କି ବାଂଲାଦେଶୀ? ତ ଭାଇ ସାହେବ ଠିକ ଅଛି ନ ଯାଅ ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ଗୋଟେ ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ ବଡ ଏରିଆ କରାହବ, ସେଇ ବଡ ଏରିଆ କିମ୍ବା ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ତ ଜେଲ ନୁହଁ ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର, ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ରହିବ। ବଡ ଖତରନାକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ତମର ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କମିଶନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ବଡ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ क्वेश्चन यूपीएससी पकई सारी ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ସୁଧାର କରା, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏନଏଚଏସ୍ ର କାମ ମଧ୍ୟ ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖା ହଉଛି ସରକାର ତରଫରୁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେନସନରେ ରଖାଯାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଡିଟେନସନ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ any other places where the person are the detained, ठीक ଅଛି ତ detained to observe the living condition and the treatment of the detainees, ତ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କଣ କଥା, ପାଣି ମିଳୁଛି ନା ଖାଇବା ମିଳୁଛି ନା ବଗେରା, ଡିଟେନି ମାନେ ଯାହାକୁ ଡିଟେନ୍ କରାଏ ଦେ ଆର୍ ଦ ଡିଟେନିଂ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଲେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ କାହାକୁ, ସରକାରକୁ, ଭାଇ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ କରାଅ। NHRC submit the annual and special report to the central government which are the led before the parliament the discussion, तो ଯାହା ଜିନିଷ ମିଳିଲା ହେଲା, କେମିତି କଣ ଜିନିଷ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଇଏ କଲା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ ବିଲକୁ ଦେଖାହବ କି ଭାଇ ଅପୋଜିସନ ମାନେ ଡିସିସନ ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କହନି ଯେ କି ଡେଲି ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଲ, ସେ କଥା କହନି, ନର୍ମାଲ ଏମାନେ ଆଭରେଜ ମଣିଷର ଅଛି ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ରଖିବା ଦରକାର। ଲିମିଟେସନ ଅଫ ଦ ଏନଏଚଆରସି, ଜିଏସ୍ ଯଦି ଭାବୁଥିବ କି ଏନଏଚଆରସି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଅଛି, ପଲିସିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଅଛି, ଜୁଡିସିଆରୀ କଣ ପାଇଁ ଅଛି, ସବୁଟା କିଛି ଲିମିଟେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡିର କାମ କଣ ଅଲରେଡି ଜାଣିସାରିଥିବ, ପାୱାରଫୁଲ ନୁହଁ, ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଏତେଟା ପାୱାରଫୁଲ ନୁହଁ ଯେମିତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଥା। Despite its extensive power, the NHRC faces the certain limitation, advisory in the nature, ऐसा बाइंड नुह। एग्जाम्पल ये कहब जेल रे पानिया डाली दिया होगी ताको बढ़िया से आराम से फुटे माटे पियाज पियाज पकई कि कौन आम टमाटर पकई तो रेडी करके छाड़,
କହିଲା ସରକାରକୁ ସରକାର ମାନି ପାରେ ନ ମାନି ପାରେ, ନଟ୍ସ ବାଇଣ୍ଡିଂ। ସେଟା ବୁଝି ହଉଛି ବାଇଣ୍ଡିଂ ନୁହେଁ ମାନେ ତ କଣ କେମିତି କାମ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। The recommendation of the NHRC not binding to the government or the concerned authority, जो authority देला भाई से यही काम करो, पुलिस डिपार्टमेंट छाड़ यार, हैं? It can only make recommendation and the government is not obliged to the follow them, बाध्यता नुह follow करिया ପାଇଁ ଯାହା NRCC रिपोर्ट देला NHRC है limited jurisdiction over armed forces, army, navy, air force ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଏରିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଲା ଖତରନାକ ପିଟାପିଟି କରି ରେଡି କରିଦେଲେ ଲୋକ ଭାଇ ସାହେବ ଆମେ ତ ଆସୁଛୁ ରଖା ପାର୍ଟି या फिर ଆମେ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି କିଛି କହିବେ ତ ସିଧା ଏକଦମ ଗୁଳି ଚଲେଇଦେବା କଥା ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି the NHRC cannot directly investigate the human rights violation committed by the armed forces. In such cases it can only seek the report from the government and make the recommendation. आर्म्ड फोर्सेस जदि किसी भायोलेशन कराला सेठी एक्चुअली फॉर एग्जांपल आर्मी वाला ତାଙ୍କୁ କୁହାଲା କି ଭାଇ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବାଲା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ କରିଦେବେ ତାଙ୍କର ଯାଇକି କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ତହସ ନହସ କରିଦେବେ ସେ କଥା କହିଛି ବଟ୍ ତହସ ନହସ କରିବ ଯେ କେମିତି ରେଡି ଠିକ ଠାକ କରିବା ଦରକାର ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରା ହ୍ୟୁମାନ କାମ ନ କରିବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିସ୍ଡିକ୍ସନ ଅଛି ଏନ୍ଏଚଆରସି କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ କଥା କୁହାହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର ଦେଇକି ରଖିଛି ସମ୍ବିଧାନ କଥା independent investigation machinery. For example, CBI कथा को CBC कथा को या फिर क्राइम ब्रांच कथा को मानकर पर्टिकुलर अछंती माने सिस्टम अछि कि भाई साहब मानकर फॉर एग्जांपल से हमरो कलकत्ता कथा को रेप केस कथा जे हला CBI आसले अन्य प्रकार डिपार्टमेंट अछि पुलिस डिपार्टमेंट हेड पुलिस मशीनरी मध्ये हेल्प करियो प्रॉपर सिस्टम अछि बट इन केस ऑफ द एनएचआरसी माने बहुत सारा कम लोग माने अलगा कहा थ्रू रे काम करेबे थ्रू स्टेट गवर्नमेंट पुलिस सिस्टम थ्रू जुडिशियरी सिस्टम थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस सिस्टम थ्रू सीबीआई थ्रू क्राइम ब्रांच एमानक थ्रू रे काम करे ताको कथा जे केते मानि कि सेमानक पुनी हजार हजार केस पेंडिंग अछि आको कथा मानि कि जे केते दूर से माने सीरियसली काम करिवे सब जिंस बड़ क्वेश्चन मार्क NHRC does not have the own investigative machinery and relies on the state and the central government for the investigation. This often limits the effectiveness of the inquiry. कोठी ना कोठी हम कामरो ये बाधा सृष्टि करिवे ओवरबर्डन विथ कंप्लेंट NHRC पाखर बहुत सारा कंप्लेंट ओवरबर्डन NHRC is often criticized for the being overburdened with the complaints and due to its limited resources. सब कम अछि केस बहुत केस डिले इन एड्रेसिंग them सब कथा को सॉल्व करिया पय ताको मध्ये डिले लागि फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंसी बस NHRC डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दबो सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट किछि कहि परियो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नो पैसा दउछि सैलरी फेल देई रखि माने जे किछि बेतला कले सरकार के भाईसा बहुत हे गेला चलो ये विस्तार बांध चलो NHRC depend on the central government fund administrative support which can sometimes hinder the autonomy of the efficiency तो जो ऑटोनॉमी कथा को आछि एफिशिएंसी कथा को आछि तापर बड़ा क्वेश्चन मार्क उठौछि कारण पैसा आउ के दउछि ना तो आउ के पैसा दउछि माने पुनी ये केते दूर ऑटोनॉमी हेई परिबे बस बाबू कथा मुझे पड़ा सुरेश बाबू जे सुरेश डीजे नाइ जे योजना कथा जाउनी असित बाबू जाउ तो कथा हाँ सर जाउची जाउछि दीपांजलि बाबू जाउ तो दीपांजलि नाइक Yes, sir. जाउछि इजी कथा अछि डिफिकल्ट किछि नै पूरा बढ़िया मजा An amendment of the PHRA, Protection of the Human Right Amendment Act, 2019 रे introduced changes in the enhance the structure and functioning of the NHRC. किछि इनसा structure change करा. It enabled the appointment of the person other than a retired Chief Justice of the India as the chairperson of the NHRC. माने appointment आउ जणु करसाव माने retired Chief Justice सहित आउ जणु मध्ये actually एठी रखा हो. लोक ठीक ठाक पारुन. The term of the office of the chairman and the member was changed 3 years. जोटे 5 वर्ष थिला त 3 वर्ष करा 70 वर्ष ला 70 वर्ष रखा. इनसे चेंज इट. The amendment also increased the representation of the women. जो रिप्रेजेंटेशन कथा कहछि महिला को टिक अधिकार रखा हो कारण महिला बहुत सारा एक्चुअली ह्यूमन राइट रे इन द सेंस सफर होउचंती
ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ରଖିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। Role of NRA protecting human right. NHRC play the vital role in the protection of the human right in the India, particularly in the following area. कौन? Custodial violence death. Custodial. पुलिस वाला नहीं ଥିଲେ ପଚରା ପଚରି କରିବା ପାଇଁ ପିଟି ପିଟି ବାଡେଇକି ମାରିଦେଲେ। ସେଟା ବୁଝି ଶୁଣିଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ କି ଥାନାରେ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା ଲୋକ। ଫିର ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଲେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା କେସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ହାଁ ପୁଲିସ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ କାହାକୁ। ପୁଲିସର କାମ ହେଲା କେବଳ ଯାଇକି ତା ଜୀବା ଧରେଇଦେବ। ବାକି ଜୁଡିସିଆରୀ କଥା ସେ custodial violence and death. NHRC has been proactive to investigate cases of custodial ଟର୍ଚର କରିବା ମାନେ ପିଟାପିଟି କରିବା ଡେଥ୍ ମାରି ମୁରା ଦେବା ଦ ପୋଲିସ ଅର୍ ଦ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ମାନେ କଣ ଦେଖ ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡି ମାନେ କଣ ଥାନାରେ ହେଲା ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ମାନେ ଜେଲରେ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ମାରିପାରିବନି ଫାଶୀ ଯୋଉଟା ଦିଆହବ ଅଲଗା କଥା ତମ ସେଟା ଲିଗାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାଲିଡ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ମାନେ ତମେ ଥାନା ଜେଲ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିଥିବ କି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା ଗୋବିନ୍ଦ ଫାଶୀ ଲଗେଇଦେଲା ଫାଶୀ ଲଗେଇଲା ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଉଛି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲଗେଇଛି କି ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ହଜାର ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ନ ହବା ଦରକାର ସେ କଥା ଟ୍ରାଫିକିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଟ୍ରାଫିକିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ବିକି ବୁକା ଦେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଫୋର୍ସ ଲେବର କରାହବ ହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବଡି ପାର୍ଟସ ଅଛି କିଡନୀ ହାର୍ଟ ଲିଭର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାଟି କୁଟାକି ବିକି ଦିଆହବ ହେଲା କିମ୍ବା ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାହବ ହେଲା କିମ୍ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କାମ କରାହବ କମ ପଇସା ଦିଆ ହେଇକି ମଜୁରୀରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ can taken the step to address the issue related to the human trafficking child labor bonded ମାନେ ସେଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛି କି ଭାଇ ସାହେବ 5 ଟଙ୍କାର ତୁ କାମ କରିବୁ ଦିନ ସାରା ବଣ୍ଡେଡ ଲେବର ପଇସା ଦେବ କମ ପଇସା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ ଏଜୁକେସନ କଥା କହେ through the seminars publication workshop NHRC help the raise awareness about the human right educate the public in their rights ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ମୁଁ କହିଲି କି ସେମିନାର ହବ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଚଲା ହବ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ या फिर ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଡକାଷ୍ଟ କରାହବ या फिर ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରାହବ କହିକି ହଁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କମିଶନ ଏଇଆ ଭାଉଲେସନ ହେଲେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ବଗେରା ବଗେରା କଥା NHRC is the crucial institution in India human rights framework. Why it has the made the notable contribution in the term of the investigating violation, advocating for the victims. Victim ମାନେ କଣ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲା ତାକୁ ଭିକ୍ଟିମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାକୁ ଭିକ୍ଟିମ କିମ୍ବା ଏକ୍ୟୁଜ ନୁହେଁ ଭିକ୍ଟିମ ର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଲା ଏକ୍ୟୁଜ ମାନେ ସେ ଦୋଷ କଲା ସେ ଦୋଷ କଲା ସେ ହେଲା ଏକ୍ୟୁଜ ଭିକ୍ଟିମ ମାନେ ମାନେ ଦୋଷର ଶିକାର ହେଲା ଭିକ୍ଟିମ raising the awareness बढ़ाइबा it continue to face the challenges due to advisory rule and the lack of enforcement power ये सब कंट्रोवर्सी चैलेंजेस रहुची ड्यू टू एडवाइजरी रूल केवल सरकार को एडवाइज करे कि भाई साहब ये जिनस कर बट दैट्स नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट এটা एक्चुअली सरकार को बाइंडिंग नुहे मानि पारे न मानि पारे बट हालांकि कौन जिनस ह्यूमन राइट कमिशन दउची देखा जाए ता रिपोर्ट को सीरियसली देखा जाए नहीं नहीं पारे बट स्टिल सरकार तो चिंता करी अपोजिशन वाला अछन ते दम घेरेबे lack of enforcement power माने निजे माने एनफोर्स करि पे एग्जांपल जेमने पुलिस वाला निजे बेताळा करे आसी धरि थाराउ नै जिबे सेमिति भाबरे एनएचआरसी कि एनफोर्स निजे करि पे एडवाइजरी रूल करबा अल्प किछि ताकर काम जति कि से जिंस एक्चुअली करि अधिया किछि करि strengthening its autonomy and the giving the more teeth to its recommendation enhance the impact of the promoting protecting human right across the को अधिका पावर दरकार जदि ह्यूमन राइट कमिशन को आहुरी हम स्ट्रांग कर ह्यूमन राइट कमिशन सेम जिनस छोट भाई ये सेंट्रल लेवल करूला ये स्टेट लेवल राज्य रे करिवो ठीक अछि एस्टैब्लिशमेंट से 1993 कथा को आउची प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट 1993 स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन आर द रेस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट एट द स्टेट लेवल राज्य लेवल एकले कर कंपोजिशन NHRC consists of the chairperson and the two other members chairperson retired chief justice or the judge of the high court सेथिला सुप्रीम कोर्ट ये रहला हाई कोर्ट members के रहे one member should have the practical experience or the knowledge of the human right ऊपर knowledge थिबो and one second member is the person that experience human right a person of the civil society organization कहले कोन बुझे हम ठीक
गवर्नेंस पढ़ुथो या फिर कथा ये तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कहले कौन बुझे हम सर जो भलिया माने एसटी एससीज वुमेन्स एमानक रिलेटेड जो सब ऑर्गेनाइजेशन थाए ताकू कहा जाय सर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिबो एनीवन एल्स आउ किछि एक्स्ट्रा सर चलिबो एनजीओ 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 वेरी गुड एक्स्ट्रा अलगा कि हाँ ठीक अछि ओके ठीक अछि एनजीओ आसी जीवो एनी तमरा जो महिला ऊपर की काम करूची चाइल्ड ऊपर की काम करूची एनजीओ आसीबो ट्रेड यूनियन कथा कुआ होची सेमाने आसी जिवे लॉयर्स एसोसिएशन से आसी जिवे डॉक्टर्स एसोसिएशन से आसी जिवे हला तो नॉन गवर्नमेंट कथा कुआ होची माने नॉन गवर्नमेंट बट दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सिविल सोसाइटी ताको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कथा कुआ अदर देन गवर्नमेंट कथा अदर देन गवर्नमेंट जे लोकम पई किबा लोकंकर भलो पई काम करूची ताको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कथा जेहेतु से एनजीओ सहित जुड़ा ह्यूमन राइट एनी टाइप ऑफ वुमेन राइट्स कमिशन या फिर चाइल्ड राइट कमिशन मान सहित जुड़ा अछंती सेही भलिया लोक को एठी उठे मध्य कराहबो मेंबर कराहबो दी जण सर भितर रजिस्टर्ड एसोसिएशन ना हाँ ठीक अछि रजिस्टर्ड एसोसिएशन बुझी पेलिन बाबू कोन कहले टी नहीं नहीं जो एसोसिएशन दा रजिस्ट्रेशन हेतिबो ऑफ कोर्स हैला तो हाँ रेजिस्ट्रेशन नहीं थी हैला नहले मन कर मु कहि देबी नाही मु गुटे लोक ऑल इंडिया रे मु ट्रेड यूनियन ले मालिक तो मत के मानिबी की सତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ବାକି ତମର ଯାହା ବି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତମେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବା ଦରକାର ତେବେ ତ ତମକୁ ନେଇ ରଖା ହବ ନା ହବା ଦରକାର ସେଇଟା ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହ ସେଠି କିଏ ଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଠି ଭାଇ ସାହେବ କିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରହିଲେ ସାନ ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ଚେୟାରପର୍ସନ ଦ ମେମ୍बर ଅଫ୍ ଦ ରେକमेंडेड कमिटी कन्सिडर ସେଠି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର वगैरह ରେକमेंड କରିଥିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରହିଲେ କିଏ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରେକमेंड କରିବେ ଯେଉଁ ଆଉ କିଏ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट होम मिनिस्टर ज्यादातर भी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर जनक पाखर था नवीन बाबू वर्तमान माझी चलेनी लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली जोटी काउंसिल अछि सेठी लिखा अछि कोन काउंसिल अछि द स्टेट वेयर द लेजिस्लेटिव काउंसिल द चेयरपर्सन द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द काउंसिल आर आल्सो इंक्लूडेड इन द कमिटी तांको सहित जोटी ओडिसा तो काउंसिल नाही लेजिस्लेटिव काउंसिल एति काम हो बाकी स्टेट जोटी काउंसिल अछि तांकर एटे मिसिबा दी जण मेंबर होबे ओडी स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन एनुअर कथा कुआ होची 5 वर्ष रखा होची 70 वर्ष रखा होची जोटा आगर हो सेटा बस काम सइला फंक्शंस सेम जिनस अछि जो प्राय डी टू मार्क डू डू inquiry into violation human right or the negligence by the public servant in the preventing such violation जदि सरकारी ऑफिस रे कि बाकी वगैरह वगैरह पड़े एक्चुअली माने नेग्लिजेंस होचन ध्यान दिया इंटरवेन द कोर्ट प्रोसीडिंग मतलब लिखा इंटरवेन इन कोर्ट प्रोसीडिंग ला इंटरवेन करि पारे मु कहली अगेन पैरेलली माने सुपरसीड करि परिबो नाही कि कोर्ट मिछ कहूची कि कोर्ट राय को पसंद नो सेमति किछि रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायोलेशन विथ द कोर्ट अप्रूवल विजिट प्रिजन्स है जोटा कि जेल को परिदर्शन करेंगे डिटेंशन सेंटर कहली जो विभिन्न प्रकार जिन को डिटेंशन रखा जाए डिटेंशन को आम जेल भी कही पार इनडायरेक्ट सेंस इंस्टीट्यूशन टू एग्जामाइन द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स विभिन्न प्रकार अलग अलग जगह इनमेट माने भितर गोटे घर भितर जेल रे केते जन रोजन सुजन केमिति सब लैट्रिन बाथरूम जेमति कंडीशन रिव्यू लॉज एंड रेकमेंड द मेजर फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ह्यूमन राइट जिनस लॉ रेगुलेशन ताकर बनेगा निज भितर स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द ह्यूमन राइट थ्रू द कैंपेन्स सेमिनार्स एंड द पब्लिकेशन माध्यम लोगों जणेबा कि भाई साहब कौन एक्चुअली ह्यूमन राइट कि नहीं तुम जानि पारे और कौन स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन हैव द पावर ऑफ द सिविल कोड क्रिमिनल कोड अलग अलग सिविल कोड कौन प्रॉपर्टी कथा कहउची फैमिली मैटर कथा कहउची नॉर्मल डीड कथा कहउची परचेस सेल कथा कहउची ए सब रे डिस्प्यूट देले ताको सिविल डिस्प्यूट बोली कहउची से सिविल कोर्ट रिलेट से सिविल कोर्ट रे ताकर पावर जो प्रकार थाए लोक डकैबा ताकर मत नवा ताको एग्रीमेंट साइन करैबा ये सब जिनस जेमिति करे कोठी ना कोठी जो हमर ह्यूमन राइट कमिशन स्टेट रे से भलिया किछि हला ताको लोकन को डाकै कि ताको ताका राय नवा ताको पचारिबा हला ताको साइन कर रखिबा तो काई भूल पुलिस जिनस जरा करी ए जिनस हेइ परि कोन लखा दी सुमनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस साक्षी ताको धरिकी डाकिया कि भाई साहब से माइला तो देखी ना हाँ केते चावड़ा माइला ना 5 चावड़ माइला तो रक्त बाहर लगालु ना रक्त बाहर से कौन कला तले पड़गला जिनस साक्षी कहीकि जीव ओके ताको कथा को तार रुझे रखा तो कुआ होनी न साक्षी पिटी मार दे
ओके एग्जामिन द विटनेस अंडर द ओथ है शपथ ग्रहण करेंगे रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट जहाँ भी दरकार जब पुलिस वाला किसी गोटे हेले असुविधा कौन पुलिस कस्टडी से जाइए पुलिस छानबिन कर एरिया को जीव डेमो देखेब गोविंद डेमो देखला ममिता मारू केमी कार भितर मार्ला कौन है से डॉक्यूमेंटेशन करा साइन करा बस बेले बेले तुमको भैन तुम दिखाती कौन मन पड़ना एक्जाक्टली तो तुमको से भाया किसी करैकी तुमको अचेत करैकी तुमको कथा बाहर करेंगे भाई साहब हाँ ये समय तुम कौन कौन करूल माइंड तुम कम काम कर तुम गोटे भैन दिहब से भैनटा गला गला तुमको एक्चुअली मैंने तुमको फील हम कि ना ट्रुथ कह सब जिन माइंड जिन करा बट हालांकि जज मैंने से रिपोर्ट को 100% बाउंड नहीं बाध्य नुहे मानिया बट स्टिल कौटी ना कौटी जिन पुलिस सबुत बाकी सब जी मिसीगला आ सहित ठीक अच्छे संजय भाई साहब डॉक्टर को रेप कर कथा जज भाभी पारे बट डायरेक्ट प्रूफ नुहे से रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इस जिन करें कि स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन रिसीविंग द एविडेंस एंड एफिडेविट रे एविडेंस साइन मारिक दियो भाई ये सब कथा कहल मारी हाँ कहीं मारी ये मारी पैसा नहीं पैसा नहीं कौन कौन है कौन चल एफिडेविट साइन इट ऑल्सो रेकमेंड द डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं पार किए ह्यूमन राइट कमिशन कंपेनसेशन जहाँ मनकर मारी कि गाड़ी दी जहाँ भी कथा तू 5,000 टका फाइन दे गाड़ी दी खराब खराब कथार 5,000 फाइन देले तू ए साइड हो तो सही कथा प्रोसिक्यूशन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग सजा शुणी पार कि किसी मोटा प्रकार कथा या फिर बाकी जहाँ भी कथा प्रोसिक्यूशन कथा कहूँ जिनस कहीपर क्या द्वारा एसएचआरसी रौटी देख जेल जोटा आखर किसी स्पेशल जेल ना कहली कौन ये क्या मध्यम करुँच सरकार जो एस्टाब्लीशमेंट अच्छी जुडिशियरी हो तुम पुलिस सिस्टम हो कि लीगल सिस्टम हो क्राइम ब्रांच हो पुलिस द्वारा ये हेल्प कर काम कर प्रोसिक्यूशन ये जिन कहीपर कि भाई से ये जिन हवा दरकार लिमिटेशन एक्जाक्टली लिमिटेशन रही एनएचआरसी रे एसएचआरसी cannot investigate matter of the already under the division of the NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन अंडर रे जोटा एक्चुअली आसुची सी जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करूछंदी अननेसेसरी ये भाई साहब करे ठीक कथा लिमिटेशन करे दे डू नॉट हैव द पावर टू एनफोर्स देयर रिकमेंडेशन करथिले सिना एनफोर्स करि परिबे एनफोर्स माने नियम को निजे लगेबे जज ऑर्डर देदेले कि भाई साहब को फांसी दियो जो मैंने सकाल गाधे पाधे दे ड्रेस फेस पिंधे नहीं गला दासीगला दवा स्टार्ट कर दो बट एमाने किसी करेंगे ये खाली कहीदेवे कौन ना फांसी दियो काम खत्म तापर कोर्ट ऑर्डर चलो पुणी कथा चलो प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह एनफोर्स एम हाथ रिकमेंडेशन दे कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये एनएचआरसी से दो स्टेट गवर्नमेंट वाला स्टेट को दे रिपोर्ट एसएचआरसी सबमिट द एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट द रिपोर्ट इज टेबल इन द स्टेट रिपोर्ट देवे कि भाई ये कथा है तो अपोजिशन कौन गवर्नमेंट काम न कला सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन कि सीआईसी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन सीआईसी जना पड़ो आरटीआई कथा शुणु राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन काम कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन establishment the central information commission was established under the RTA right to information act 2005 is responsible for the overseeing the implementation of RCA act at the central level ये केमिति भाबरे सेंट्रल लेवल ले आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन ता माने तमे कोनोसी इन्फॉर्मेशन दरकार फॉर एग्जांपल तमे चाहछो भाई साहब मोर जो अटा आछि कोन अटा आईटीसी अटा आसीबा तो सेते केते मैदा मिसी केते अटा मिसी कथा जानिया दरकार बैटेरी पकड़ तुम इनफर्मेशन मिल गया दरकार देख सब इनफर्मेशन मिलूनी तुम कह प्राइम मिनिस्टर आज कौन करते काली दिन सारा मतलब हिसाब दियो रात आका सहित क्या सहित अमित शाह सहित कथा नहीं दियो देशर सिक्यूरीटी कि बिजनेस भी अच्छी फॉर एग्जांपल तुम पचार पेप्सी वाला आरटीआई पकईदेव कि कोका कोला वाला केमी भाव में एक्चुअली फर्मुला बनाऊँ जो कोल्ड ड्रिंक्स जहाँफल अधिक टेस्ट लगुच
ମତେ ସେଇଟା ଆଣିକି ଦିଅ, ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ରେଡ୍ ମାର୍କ ହେଇଗଲା, ବାକି ସିକ୍ରେସି ହେଇଗଲା, ସେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଆରଟିଆଇ ରେ ମିଳିବନି। ବା ଦେଶର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଇଗଲା, ତମେ କହିବେ ନାଇଁ ଆର୍ମି ବାଲା କାଲି କାଲି ଦିନରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ରେଜିମେଣ୍ଟ, ମତେ ସେ ଜାଗାଟା ଦିଅ, ସବୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାପ୍ ଦିଅ, ତମେ ଦେଖିବି, ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଳିବ, କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଳିବ। ବାବୁ କାହାର ମାଇକ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କର। ଯେତିକି ଅଛି ଲିଗାଲି ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରେ ସିବିସି ପାଖରେ, ପାଖରେ ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି ଆଇଟି ମତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି? ଯଦି ଜେନୁଇନ କଥା ଥିବ ମିଳି ନଥିବ ତାହେଲେ ଅଫିସର ଉପରେ ଫାଇନ ପକାହବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଚାକିରିରୁ କଢାହବ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଯାହା ସିଷ୍ଟମ। କମ୍ପୋଜିସନ ସିଆଇସି ର, ସିଆଇସି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନର ଆଣ୍ଡ ଅପ ଟୁ 10 ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନର। ଜଣ ରହିବ, ବାକି 10 ଜଣ ରହିବେ କଣ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ ନୁହେଁ, ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ। Chief Information Commissioner appointed by the President of India. ठीक ଅଛି? Information Commissioner appointed by the President on the recommendation of the committee. ମାନେ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆକୁ ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନର କୁ କରିଦେବି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ये କମିଟି ଦ୍ୱାରା କୁହା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ସିମ୍ପଲ କଥା, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ମନେକର କହେ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କରିଦେବି, କଣ ହେଇଗଲା? संविधान ଲେଖା ହେଇଛି ନା कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड एंड एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करे, से भाया कथा ये बुझी पड़ो। इलेक्शन कमिशन किए कराला, प्रेसिडेंट मन इच्छा करदेवे कि ना, तो बाकी जो मेंबर रहे ताऊ किए करिवो, एक्चुअली प्रेसिडेंट करे कहा एडवाइज रे ए सब एक्चुअली जो कमिटी रही ता कमिटी एडवाइज के लागला कमिटी, कमिटी किए किए रहइबो देखि दो। कमिटी प्राइम मिनिस्टर रहइबो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहिबे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। माने सब जहाँ रेफर करिवे जहाँ कोई ताकि भाई साहब प्रेसिडेंट खाली सिलेक्शन कर दो। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आर मेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंप्राइजिंग दिस। एनीवे द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सर्व ए टर्म ऑफ द 5 years 5 वर्ष till they reach the 65 70 এটা মনে রাখবা হবে 70 কোটি আছে ह्यूमन राइट कमिशन बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल, बाकी आड़े 65 या किसी 60 अछि ला व्हिच कम्स इन द फर्स्ट। पावर एंड फंक्शन अपील्स एंड कंप्लेंट्स, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशन ଆମର you know central information commission handle the appeals for the individual who have not received information from the public authority who have the dissatisfied with the response received। କଥା ତମେ ଯାଇକି କହିଲା କି ଭାଇ ସାହେବ ଏଇ କଥା ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଁ ପକେଇଥିଲେ ଓପିଏସସି ରେ, କେତେ ଜଣ ପିଲା ପାଇଲେ, ବାକି କେତେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ, ତମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦବ। ଯଦି ମାଗିଲେ ତମକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇଠି ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ସିଆଇସି ପାଖରେ, କିମ୍ବା ତମକୁ ଦେଲା ଭୁଲଭାଲ ଡାଟା ଦେଲା, ତମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନୁହ ସେଥିରେ, ଯାଇ ପଚାରି ପାର, ସିଆଇସି ଚେକ୍ କରିବ କି ସତରେ ଯୋଉ ଦେଲା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଭ୍ରମ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ, ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଯିଏ ଦେଇଛି ଡାଟା ସେ ଭୁଲ ଦେଲା। ସତରେ ଦବା ଲୋକ ଭୁଲ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତାପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆହବା। You can also investigate the complaints regarding the violation of the RTI Act. RTI रे किसी violation वगैरह हेले से मध्य actually problem से complaint sheet देई। Order and penalties. The CIC has the authority to issue the direction to the public authority to provide information or to rectify any issue implementation of the RTI. ये RTI related कथा रे actually problem हेले तो CIC order देई पारे कि भाई से आपको भलसे काम करा जाए। Can impose penalties on public information officer, public information officer जी actual information दो through RTI for the failure comply with the provision of the RTI Act। RTI Act रे जो जो कथा फॉर एग्जांपल information बहुत सारा अछि तुमको 48 आवर्स भीतर देबाउ पड़िबो, 8 आवर्स କିଛି ଅଛି 15 दिन ଭିତରେ କିବା 7 दिन ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ଭଳିଆ information ସେ ଭଳି ମନେକର ଯୋଉଟା ତମକୁ 24 ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ମରିଆ ବଞ୍ଚିଆ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ନା ମୁଁ ଦେବି ବର୍ଷେ ପରେ ଦେବି information ସେମିତି ହବ। ଏମରଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ ରେ ତମକୁ ରଖାଇ 40 ଆୱାର ଭିତରେ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, बाकी अलग अलग कथा रखा है से अनुसार अलग अलग टाइम फ्रेम अच्छी अनुसार देवा पड़े, तो आरटीआई ताको नियो फॉलो कर न फॉलो न करछि ताको सीआईसी एक्चुअली फॉलो करेबो कि भाई साहब ये काम कर भूल करथि तो फाइन करा हो तो चाकरी विदा करा। सर आरटीआई रे मासे टाइम 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 रहउछि ना, मासे सब पाई न मासे सब पाई न तमर इमरजेंसी सिचुएशन 41 48 आवर भितरे तुमको इन्फॉर्मेशन दे दो हल्का हल्का ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି ସାର୍ ମାସେ ନହେଲେ ଦିନକୁ ପେନାଲ୍ଟି ପଡିବ 250। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ଯୋଉ ପିଆଇଓ ଏପିଆଇଓ ଦି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। बिल्कुल
जे इंस्टीट्यूट रे हेड होचन पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जे हमर जो क्लरिकल जे हेड होचन से पीआईओ। जी 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 ठीक कथा कहिछ हैला। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सीआईसी मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटी केମିତି आरटीआई काम करूची लोगों ठीक ठाक सेवा दउची रे या फिर प्रोत्साहन across the various public authorities. Yeah? Submit an annual report to the parliament. CIC. CIC. Submit the report annual report to the parliament on its activities, which include the statistics on the number of cases handled and effective with the RTR. Right to Information Act केमिति भाबरे से काम करा होची लोगों केमिति इन्फॉर्मेशन बाबू लोग काहे इन्फॉर्मेशन पाइबे कहिथिले ऑलरेडी ये डेमोक्रेटिक कंट्री सरकार सहित लोगों को भागीदारी करके चलिबा दरकार प्लस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो ହେଇପାରିବ ହାलांकि बहुत सारा କଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରଟିଆଇ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଲାଉ କରାହଉନି ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ଜିନିଷ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଇପାରିବ 80% ପାଇଲେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବ promoting RTI awareness CIC is involved in the promoting awareness about the RTI Act Right to Information Act and the ensuring the public authority adhere to its provisions ଇଜି ଅଛି କଥା ତମେ ଇଜି then appeal process କେମିତି ଭାବରେ appeal କରାହବ citizen can appeal to the CIC appeal ମାନେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଲାନି ତମେ appeal କରିବ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବ କିମ୍ବା ତମେ ତମ କଥାକୁ ଆଉ କାହା ସିନିୟର ଅଥରିଟି ପହଞ୍ଚ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ appeal ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବ citizen can appeal to the CIC if they are dissatisfied with the decision of the central public information officer ये भी आरटीआई ର ହେଡ୍ ହେଇକି ବସିଛି ସେ ମନକର ଠିକ ଠାକ ମନକର ଯିଏ ପବ୍ଲିକ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଜା ଆସିଲାନି କିମ୍ବା ତାକୁ ଠିକ ଡାଟା ଦେଲାନି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ or the first appellate authority or the public authority ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଲାଗିଲାନି ତମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ CIC decision is the binding it decision is binding and it can direct the concerned authority to take specific action with the compliance the RTI जदि एक्चुअली तुम अपील कल आ से अपील जदि ठीक है तमाने एक्चुअली ऑफिसर माने बसिकी बादाम खाउतले चा पिउतले बट तुम कथा सुनिलेनी तुमको डाटा देले नहीं तेणु सी जो डिसीजन दब सीआईसी से अथॉरिटी को दैट्स बाइंड तमाने तुमको फाइन दिया हो फिर तुमको गोटे मास 4 मास चाकरी रेजिग्नेशन दिया व्हाटएवर मे भी जहाँ भी कथा थी करंट अपडेट कौन एज ऑफ करंट अपडेट आरटीआई हैज बीन अमेंडेड दिस चेंजेस अफेक्ट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस टेन्योर इन्फॉर्मेशन कमिशन किसी वगैरह वगैरह चेंज चली CIC continue to play the crucial role upholding the transparency जोटा कि डाटा माध्यम रे ट्रांसपेरेंसी आसी परिबो जनता पाखु the accountability of the public administration कारण मु जदि न करबी कि जे आरटीआई पकेइबो त मते असुविधा हो त मु मो कामटा करिदि डर रहले ऑफिसर माने काम करिवे ठीक अछि by ensuring the effective implementation of the RTI ए भल से इम्प्लीमेंटेशन हेले जा कि CIC करूची लोक माने पब्लिक ऑफिसर काम करिवे जनता को भल सेवा मिले पचार डाउट कौन अच्छी पचार डाउट कौन अच्छी पचार डाउट